शव्वाल 3 हिजरी का महीना था। मदीना मुनव्वरा में एक अजीब सी बेचैनी थी, गोया फिजा में कुछ होने वाला है। ये वो जमाना था जब इस्लाम की दावत को तकरीबन 13 साल हो चुके थे। मुसलमान मक्का मुकर्रमा की तकालीफ बर्दाश्त करने के बाद मदीना हिजरत कर आए थे। यहाँ उन्होंने एक नई इस्लामी रियासत की बुनियाद डाली थी। कुरान मजीद में इरशाद है, जिन लोगों ने जख्म खाने के बाद भी अल्लाह और रसूल की पुकार पर लब्बैक कहा। सूरह आले इमरान 172। इस आयत का नुज़ूल ग़ज़वा-ए उहद के हवाले से है और सही बुखारी में हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि उन्होंने अपने भतीजे उर्वा से कहा, ऐ मेरे भतीजे, तुम्हारे बुजुर्ग जुबैर और अबू बकर उन सहाबा में शामिल थे जिनका इस आयत में जिक्र है। जब ग़ज़वा-ए उहद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हुए और मुशरिकीन पीछे हट गए तो आपको डर हुआ कि वो दोबारा हमला करेंगे। चुनांचे आपने पूछा, कौन है जो इनके पीछे जाए? 70 सहाबा फौरन तैयार हो गए। ये रिवायत सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में मौजूद है। किस्सा की शुरुआत काब बिन अशरफ का फितना। ग़ज़वा-ए उहद का असल बीज बदर की फतह के बाद बो दिया गया। बदर में मुसलमानों की फतह ने मुशरिकीन मक्का को तह जख्म कर दिया था। उनके 70 बड़े बड़े सरदार मारे गए थे और बहुत से कैदी बनाए गए थे। इस शिकस्त की आग में घी का काम किया एक यहूदी शायर ने, जिसका नाम था काब बिन अशरफ। ये शख्स अगरचे यहूदी था, मगर उसने मुशरिकीन मक्का से जा मिलकर मुसलमानों के खिलाफ आग भड़काई। वो मक्का गया और वहां के मजमू में बदर की शिकस्त का लोहा किया। अपने अशार के जरिए लोगों के दिलों में मुसलमानों के खिलाफ इंतकाम की आग भड़काई। उसने मुस्लिम खवातीन का जिक्र इस तरह किया जिससे मुशरिकीन की जंगी जज्बा मजीद भड़क उठा। इसके बाद वो मदीना वापस आया और अपने किले में जा छुपा। ये वो वक्त था जब मुसलमानों ने इस फितने को खत्म करने का फैसला किया। हजरत मोहम्मद बिन मुस्लिमा और अबू नाइला रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने उसके किले में जाकर दोस्तों की तरह मुलाकात की और काब को ये यकीन दिलाया कि वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम से नाराज है। रात की तारीकी में जब काब किले से बाहर आया तो सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने उसे हलाक कर दिया। मक्का में जंग की तैयारियां। काब बिन अशरफ के कत्ल ने मक्का वालों के जज्बाए इंतकाम को मजीद हवा दी। अबू सुफियान, सफवान बिन उमैया और इकरमा बिन अबू जहल ने मिलकर फैसला किया कि बदर के बदले का इंतकाम लेना होगा। उन्होंने मुख्तलिफ कबाइल से मदद तलब की और एक लश्कर तैयार किया। इस लश्कर में 3000 सिपाही थे, जिनमें 700 ज़रापोश, 200 घुड़सवार और 3000 ऊंट सवार शामिल थे। औरतों को भी साथ लिया गया ताकि सिपाही मैदानी जंग से भाग ना सके। इन औरतों में हिंद बिनते उतबा अबू सुफियान की बीवी भी थी, जिसका बाप और भाई बदर में मारे गए थे। वो दफ बजा रही थी और अशार पढ़ रही थी। मुशरिकीन ने एक हबशी गुलाम वहशी बिन हर्ब को आजादी का लालच दिया कि अगर उसने मुसलमानों के 3 बड़े सरदारों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली रज़ियल्लाहु अन्हु या हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु में से किसी को कत्ल कर दिया तो वो आजाद हो जाएगा। वहशी ने अपने नेज़े पर भरोसा करते हुए ये जिम्मेदारी कबूल कर ली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके चचा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने खत के जरिए मुशरिकीन की तैयारियों की इत्तिला दी। आपने सहाबाए किराम को जमा किया और मशवरा किया कि कैसे मुकाबला किया जाए। आपकी राय थी कि मदीना के अंदर रहकर दिफा किया जाए, क्योंकि मदीना के महले मजबूत थे। लेकिन नौजवान सहाबा जिन्होंने बद्र की फतह का मजा चखा था, बाहर निकलकर मुकाबला करने पर मुसिर थे। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह, वे हमारी फसलों को तबाह कर रही हैं। हम किलों में बैठकर अपनी इज्जत क्यों खोएं? ये सुनकर आपने नौजवानों की राय को कबूल करते हुए शहर से बाहर निकलने का फैसला किया। मुसलमानों का लश्कर 1000 अफराद पर मुश्तमिल था। रास्ते में जब वो शौत नामी जगह पहुंचे तो मुनाफिकीन के सरदार अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल ने अपने 300 साथियों समेत लश्कर से अलहदगी इख्तियार कर ली। उसने कहा, मोहम्मद ने हमारी राय के खिलाफ फैसला किया, हम क्यों अपनी जानें ज़ाया करें? यूं मुसलमानों की तादाद 700 रह गई, जबकि मुशरिकीन 3000 थे। ये मुनाफिकीन का पहला बड़ा खयानत का अमल था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 700 सहाबा के साथ उहद पहाड़ की तरफ कूच किया। आपने उहद के दामन में पनाह ली और मुशरिकीन का मुंतजिर रहे और अगली सुबह 3 हिजरी को जंग शुरू होनी थी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम के साथ उहद पहाड़ की तरफ बढ़ रहे थे तो आपने इस पहाड़ को देखकर एक अजीब और रूहानी ऐलान फरमाया।
یہ ایک پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا اعلان تھا جس نے احد پہاڑ کو اسلامی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے ایک خاص مقام عطا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے نکل کر احد پہاڑ کے دامن میں پڑاؤ ڈالا۔ آپ نے مشرکین کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک منفرد جنگی حکمت عملی اختیار فرمائی جو اسلامی تاریخ میں ایک مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو علم جھنڈا سونپا۔ جنگ کے دوران جب حضرت مصعب شہید ہوئے تو علم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیا گیا۔ یہ علم مسلمانوں کی پہچان تھا اور اس کے گرد ہی سب صحابہ مجتمع رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی گھاٹی پر 50 تیر اندازوں کو تعینات کیا۔ ان کی قیادت حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو سونپی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سخت تاکید فرمائی، اس جگہ سے ہرگز نہ ہٹنا، چاہے ہم جیت رہے ہوں یا ہار رہے ہوں۔ دیکھو ہماری پیٹھ کی طرف سے دشمن حملہ کر سکتا ہے، تم اس گھاٹی کو خالی نہ چھوڑنا۔ یہ حکم اس قدر اہم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واضح کہا کہ اگر تم ہمیں پرندے اڑاتے دیکھو تو بھی اس جگہ سے نہ ہٹنا، اور اگر تم ہمیں قتل ہوتے دیکھو تب بھی یہیں رہنا اور دشمن کو پیچھے سے نہ آنے دینا۔ مسلمانوں کی تعداد صرف 700 تھی۔ ان میں سے 100 زرہ پوش تھے۔ لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ دائیں بازو جس کی قیادت حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو دی گئی، بائیں بازو جس کی قیادت حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو دی گئی، مرکزی کمان خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنبھالی۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو گھڑ سواروں کا کمانڈر مقرر کیا گیا۔ ان کی تعداد صرف 2 تھی، جبکہ مشرکین کے پاس 200 گھڑ سوار تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اس جنگ میں تیر اندازی میں مہارت رکھتے تھے۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ اس دن انہوں نے 1000 تیر چلائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود انہیں تیر دیتے اور فرماتے، تیر مار اے بہادر جوان، تیر مار، میرے ماں باپ تم پر قربان۔ جنگ کا آغاز صبح سویرے مشرکین کا لشکر احد کے میدان میں پہنچ چکا تھا۔ ابو سفیان نے اپنی بیوی ہند بنت عتبہ اور دیگر عورتوں کو لشکر کے ساتھ کھڑا کیا تاکہ وہ دف بجا کر اور اشعار پڑھ کر سپاہیوں کو جوش دلائیں۔ پہلا مقابلہ۔ جنگ کا آغاز مشرکین کے حملے سے ہوا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے شیر تھے۔ انہوں نے اپنی تلوار لے کر مشرکین کی صفوں میں گھس کر ایسی شجاعت دکھائی کہ دشمن کے پاؤں اکھڑ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بھی حملہ آور ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے مشرکین کے 3 بڑے سرداروں شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ کو بدر میں قتل کیا تھا۔ اب احد میں ان کا بیٹا اور بھائی تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ایسی بہادری سے لڑے کہ دشمن کے دل کانپ اٹھے۔ جنگ کا پہلا پہر مسلمانوں کے حق میں رہا۔ حضرت حمزہ، حضرت علی، حضرت زبیر اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم کی تیز حملوں نے مشرکین کو پسپا کر دیا۔ مسلمانوں نے مشرکین کو میدان سے بھگا دیا اور ان کا مال غنیمت لوٹنا شروع کر دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تیر اندازوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھول کر اپنی جگہ چھوڑ دی۔ انہوں نے کہا، فتح ہو گئی، اب ہمیں کیوں بیٹھنا چاہیے؟ ان کے سردار حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے انہیں روکا، مگر وہ نہ مانے۔ ان میں سے 40 تیر انداز اپنی جگہ سے اتر آئے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب مشرکین کے گھڑ سوار خالد بن ولید، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، نے موقع غنیمت جانا اور ایک چھوٹی پہاڑی گھاٹی سے گزر کر مسلمانوں کی پیٹھ پر حملہ کر دیا۔ اس حملے نے پوری جنگ کا رخ موڑ دیا۔ یہ غزوہ احد کا وہ اہم موڑ تھا جس نے مسلمانوں کو شدید آزمائش میں ڈال دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس وقت صف اول میں تھے اور آپ کو شدید زخم بھی آئے۔ منافقین کا کردار۔ اس دوران منافقین جو جنگ میں موجود تھے انہوں نے اپنی اصلیت دکھائی۔ جب مسلمان بکھر گئے تو ان میں سے کچھ تو لڑے ہی نہیں اور کچھ اپنے منافق سردار عبداللہ بن ابی کے ساتھ جا ملے۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے پہلے لشکر سے علیحدگی اختیار کی تھی۔ عبداللہ بن ابی کا منافقانہ عمل۔ عبداللہ بن ابی نے نہ صرف اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر لشکر چھوڑا بلکہ جنگ کے دوران وہ اپنے قلعے میں بیٹھا رہا اور مسلمانوں کی شکست کی خبر سن کر خوش ہوا۔ یہ وہی شخص تھا
जिसे बाद में सही बुखारी में हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु की रिवायत के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमीज पहनाई और उसे उसी की कब्र से निकालकर उस पर लुआबे दहन डाला। ये उसकी मुनाफिकत के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम शफकत का मजहर है। वहशी बिन हर्ब वो हबशी गुलाम था जिसे मुशरिकीन ने आज़ादी का लालच दिया था कि अगर इसने हमजा, अली या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया तो वो आज़ाद हो जाएगा। वो अपने नेज़े के साथ जंग में आया था। वहशी खुद बयान करता है, जैसा कि सही बुखारी में मौजूद है, मैं उस दिन अपने नेज़े के साथ आया था। मेरा इरादा था कि हमजा, अली या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से किसी को कत्ल करूं। मैंने हमजा को देखा कि वो एक मुशरिक को कत्ल कर रहे हैं। उनकी तलवार में कोई कमी नहीं थी। मैंने अपना नेज़ा फेंका और ये दुआ की कि ऐ अल्लाह, मेरे नेज़े को साबित कदम रख। नेज़ा उनकी नाफ के करीब लगा और वो गिर पड़े। हजरत हमजा रदी अल्लाह अन्हु उस वक्त 60 साल की उम्र में शहीद हुए। उनकी शहादत ने मुसलमानों को शदीद सदमा पहुंचाया। हिंद का जुल्म, कब्रिस्तान का मंजर। हिंद बिनते उतबा, जो अबू सुफियान की बीवी थी, ने हमजा रदी अल्लाह अन्हु के बदन की बेहुरमती की। उसने उनका जिगर निकालकर चबाया, फिर उसने उनके नाक, कान और दीगर आज़ा काटकर एक हार में पिरो दिया। सही बुखारी में हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि जब हिंद बिनते उतबा ने हमजा रदी अल्लाह अन्हु का जिगर चबाया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये जिगर उसके पेट में दाखिल हो जाता तो इसे नुकसान न पहुंचाता, यानी ये उसके ईमान को नुकसान ना दे सकता। अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमाकर सख्ती से मना फरमाया, और अगर बदला लो तो उसी कदर जितना तुम्हें अजियत दी गई है, और अगर सब्र करो तो ये सब्र करने वालों के लिए बेहतर है। सूरह अन-नहल 126। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुना तो वापस आए और फरमाया, मैं सब्र करूंगा, मैं सब्र करूंगा। हमजा रदी अल्लाह अन्हु की फजीलत। हजरत हमजा रदी अल्लाह अन्हु के मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शहीदों के सरदार हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब हैं। ये हदीस सुनन तिर्मिजी में मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जख्म। जब मुशरिकीन ने चारों तरफ से हमला कर दिया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मैदान में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शदीद जख्म आए। उतबा बिन अबी वक्कास का हमला। उतबा बिन अबी वक्कास ने एक पत्थर फेंका जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक पर लगा। इससे आपका दहन मुबारक फट गया, एक दांत मुबारक शहीद हो गया और चेहरा मुबारक खून से भर गया। इब्ने कमिया का हमला। एक मुशरिक जंगजू इब्ने कमिया ने हमला किया। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने पर तुला था। उसने आपके ऊपर तलवार मारी जिससे आपका खुद हेलमेट टूट गया और उसके 2 हल्के चेहरा मुबारक में बेवस्त हो गए। ये जख्म इतना गहरा था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को बाद में उसे निकालने में बहुत ज़हमत हुई। सही बुखारी में हजरत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उहुद के दिन देखा। आपके साथ 2 आदमी आपकी तरफ से लड़ रहे थे। उनमें से एक आपकी तरफ से फरिश्तों की तरह लड़ रहा था, यानी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़। जब मुसलमान बिखर रहे थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हालत में आवाज़ दे रहे थे, ए अल्लाह के बंदो, मेरी तरफ आओ, मेरी तरफ आओ, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। सही बुखारी में हजरत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दांत शहीद हो गया था और चेहरा मुबारक जख्मी था। जख्मों की शिफा, अजीब दुआ। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जख्म आया तो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु आए और जख्म से खून रोकने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल किया। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु पानी लाए मगर खून रोकता न था। तब हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी, आई। उन्होंने एक चटाई चलाकर उसकी राख जख्म पर लगाई और खून रुक गया। इस मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ की, ऐ अल्लाह, मेरी कौम को माफ फरमा क्योंकि वो नहीं जानते। ये आपकी अजीम शफकत और रहमत का मजहर था कि जख्मी होने के बाद भी आपने मुशरिकीन के लिए दुआ की। जब मुशरिकीन ने ऐलान किया कि मोहम्मद कत्ल कर दिया गया है तो बहुत से मुसलमान बिखर गए, लेकिन कुछ सहाबा ऐसे थे जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की। सिर्फ 14 सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द जमा हुए। उन्होंने एक घेरा बनाकर आपकी हिफाजत शुरू कर दी। ये वही मंजर था जिसका जिक्र कुरान में है।
پھر اللہ نے اپنی تسکین اپنے رسول پر اور مومنوں پر نازل فرمائی۔ ان 14 صحابہ میں سے جو نمایاں تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، انہوں نے ایک ڈھال بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سایہ دیا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، انہوں نے آگے بڑھ کر مشرکین کا مقابلہ کیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، انہوں نے تیر اندازی کی۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنے ہاتھ سے تیر روکے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، انہوں نے گھڑ سواروں کا مقابلہ کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ، حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ۔ یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی اور آپ کو مشرکین سے بچایا۔ حضرت طلحہ کا کارنامہ۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے ہاتھوں کو تیروں کا نشانہ بنایا۔ ان کے ایک ہاتھ میں 70 سے زیادہ زخم آئے اور ان کی چند انگلیاں شل ہو گئیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ایک تیر آیا ہوا دیکھا۔ میں نے اپنا ہاتھ رکھ کر تیر کو روکا، تیر میری ہتھیلی سے گزر گیا اور میری انگلی میں پیوست ہو گیا۔ یوں ختم ہوا غزوہ احد کا وہ معرکہ جس میں ایمان اور بہادری کی داستانیں رقم ہوئیں۔ صحابہ کرام نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہر مشکل کو قبول کیا۔ یہ جنگ مسلمانوں کے لیے سبق اور یادگار بن کر رہ گئی کہ اطاعت اور صبر ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام شہداء کو اپنی رحمت سے نوازے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔